नमस्कार श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरद आचार्य आपण मैंने वीर कलिंग यूट्यूब माध्यम देखुं भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आम यही कार्यक्रम श्रुतिवृंद गत संख्यार आम आलोचना करुले आचार्य मंडन मिश्र एवं आदिगुरु शंकराचार्य विषय रे शास्त्र आलोचना पूर्व उभयंकर जो परिपाटी विषय रे मुझे कहीदिए। आदिगुरु शंकराचार्य थिले वेदांती, शंकराचार्य थिले सन्यासी एवं सी जो वस्त्र को धारण करुथिले से वस्त्र थिला गेरुआ। अन्य दिगरे आचार्य मंडन मिश्र सीए मीमांसा दर्शन को मानुथिले एवं सीए थिले गृहस्थ आश्रम रे रहुथिले। मंडन मिश्र गृहस्थ आश्रम रे रहुथिले अर्थात से संसार भितरे थाई सन्यासी धर्म को पालन करुथिले एवं मंडन मिश्रंकर पोशाक सी जहाँ परिधान करुथिले ताहा थिला शुभ्र। जणे थिले सन्यासी ब्रह्मचारी आउ जणे गृहस्थ सन्यासी अर्थात मंडन मिश्र विवाहित थिले, बाहा हितिले, संसार भितरे घर करितिले, संसार करितिले। ता भितरे किंतु तांकर जो ज्ञान मीमांसा दर्शन रो प्रचार प्रसार करुथिले। तेबे जेतेबेले दुई जनक भितरे शास्त्र आलोचना हेबा पई ठीक हे गला से शास्त्र आलोचनार सिद्धांत किए देवे से विषय मध्य आलोचना हला। जगतगुरु शंकराचार्य जेहेतु वेदांत दर्शन को भारत सारा प्रचार एवं प्रसार करुथिले सी देखिले जे से समयर जड़े अति ज्ञानी व्यक्ति अछंती जी होउचंती मंडन मिश्र जी तांकर प्रतिद्वंदी। शंकराचार्य देखिले जे जदि मंडन मिश्र को मुझे शास्त्रार्थ रे पराजित करि परिबी ताहले वेदांत दर्शन को समग्र भारत वर्ष रे विकसित कराई परिबी बा से विकसित हेई परिबो। सेइथिपई कि उभय मंडन मिश्र को परास्त करी वेदांत दर्शन को व्याप्त करिवार उद्देश्य थिला जगतगुरु शंकराचार्यंकर। एवं जेतेबेले आरंभ हेइची सेमानक भितर गोटे शर्त रहिला। से शर्तटी कौन थिला जे शास्त्रार्थ रे जीए पराजित हेबो जीए हारिबो सीए जीतिथिबा व्यक्तिर शिष्य हेबो अर्थात शिष्यत्व ग्रहण करिबो। तेणु सुधीवृंद जदि शंकराचार्य हारंती ताहा हेले आचार्य मंडन मिश्रंकर शिष्यत्व ग्रहण करी ग्राह्यस्थ जीवन अतिबाहित करिवे एवं जदि मंडन मिश्र हारंती तेबे से जगतगुरु शंकराचार्यंकर शिष्यत्व ग्रहण करी गाह्यस्थ जीवन रु विदाय नहीं संन्यास धर्म ग्रहण करिवे एवं वेदांत दर्शन को प्रचारित प्रसारित करिवे। यह शर्त रहिला एवं एई शर्त रे उभयंक मध्य रे शास्त्रर आलोचना हैला। सुधीवृंद मु पूर्वरु कहिछि जे मंडन मिश्रंकर पत्नी जणे विदुषी महिला थिले एवं तांकर ना होउछि अभय भारती। ताकू नहीं किंबदंती अच्छी किंतु आमे से किंबदंती भीतर को एबे जीवा नहीं। अभय भारती को सरस्वतींकर स्वरूप बोली कहा जाए। आचार्य मंडन मिश्र एवं तांकर पत्नी अभय भारती शास्त्र ज्ञान रे महान थिले। जगतगुरु शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र उभयंकर निष्पत्ति क्रमे अभय भारती से जो शास्त्रार्थ आलोचना करागला तार विचारक भाव रे रहिले। किए जीतिला किए हारिला कहार सिद्धांत ठीक हैला से विषय रे निर्णय किए करिवे ना मंडन मिश्रंकर स्त्री करिवे अभय भारती। शास्त्रार्थ आलोचना हैला। शास्त्रार्थ आलोचना पूर्वरु अभय भारती उभयंक बेकरे गोटिए गोटिए फूलमाଳ पकई देले एवं यह मध्य थिला जे जहार फूलमाळटी मौली जीव सीए परास्त हैला बोली ग्रहण करा जीव। सुधीवृंद से शास्त्र जो आलोचना हैला से शास्त्र आलोचनार विषय कौन थिला मु पूर्वरु कहिछि जे मनुष्य को केमिति सांसारिक दुखरु मुक्ति मिलिबो, मोक्ष कौन, मोक्ष केमिति मिलिबो एवं वेदांत दर्शन मीमांसा दर्शन उभय भितरे जो पार्थक्य जो मतभेद अछि कोउटा होछि प्रकृत सत्य कहार सैद्धांतिक पक्ष रहिछि यह थिला सेमानकर आलोचना। सुधीवृंद प्रथमे 5-6 दिन आलोचना चलिला
ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଯୁବକଟିଏ, ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ, କିଶୋର କୁହାଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହଚକିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପରସ୍ପରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ କରିବା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଥିରେ 5-6 ଦିନ ପଳେଇଲା, ଯେଉଁଠି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ତର୍କ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ସେଇଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା 5-6 ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ପଳେଇଲା। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେ 2 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଋଷିମାନେ, ମୁନିମାନେ ଆସି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 6ଠ ଦିନରୁ। ଯେଉଁ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 6ଠ ଦିନରୁ ଏବଂ ଚାଲିଲା କେତେ ଦିନ ଧରି? 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ଯାହା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର କଥା, ଯାହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ମି, ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଉଭୟ ପୃଥକ। ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ? ଏଇ ବେଦ ଆଧାରରେ, ଉପନିଷଦ ଆଧାରରେ। ଏବଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ ସେଇ ବେଦ ଆଧାରରେ, ଉପନିଷଦ ଆଧାରରେ ବେଦାନ୍ତର କଥାକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 21 ଦିନ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ନା, ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତବାଦର କଥା, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର କଥା, ସେଇଥିରେ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। 21 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲମାଳଟି ଶୁଖି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ରୋଚକ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା। ଏବଂ ଏ ଘଟଣାଟି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଯେଉଁ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣାଟି। ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଭୟ ଭାରତୀ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରାଜୟ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭୟ ଭାରତୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧା ଅଧା, ଅତଏବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ପରାଜିତ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧା। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭୟ ଭାରତୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ପତ୍ନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯିଏ ହାରିବ ଅନ୍ୟର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ପରାଜିତ ହେଲେ, ଅତଏବ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭୟ ଭାରତୀ କହିଲେ, ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଯାଏଁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହିତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଅନୁସାରେ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ପତିର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଅତଏବ ହେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମକୁ ମୋତେ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବିଦୁଷୀ ମହିଳା ଅଭୟ ଭାରତୀଙ୍କର ସହିତ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଏ ପୁଣି 21 ଦିନର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଦୁଷୀ ମହିଳା ଅଭୟ ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଆସନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରତିବେଦନ କରିବୁ। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ବୀର କଳିଙ୍ଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ
आमर वेबसाइट मध्य रही से वेबसाइट रे आपण माने भारतीय दर्शन संस्कृति पुराण इतिहास विज्ञान साहित्य भूगोल जनजीवन कथा लोकगीत ये सबको देखिपारे एवं बहु गुणी विज्ञान व्यक्ति मानकर लेखा को मध्य पढ़ी पारे। तो आपण माने वीर कलिंगर वेबसाइट को जातु ताहा सहित आमे मध्य अछु आपणक साथी रे फेसबुक रे एवं इंस्टाग्राम रे आपण माने यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एवं वेबसाइट रे वीर कलिंग को देखंतु आमको भल पाइबा दियंतु आपणकर श्रद्धा सम्मान मतामत दियंतु आमे आग को बढ़िबा पई उत्साहित हेबु प्रेरित हो पारिबु। आसंता संख्यारे आमे आलोचना करिबा अभय भारती एवं जगद्गुरु शंकराचार्यंकर शास्त्र आलोचना विषय रे। नमस्कार।